السلام علیکم، میں ہوں ہاشمی. آپ مجھے میرے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے اوپر دیکھ رہے ہیں. پاکستان میں شوال کا چاند نظر آ گیا ہے. کل سعودیہ، قطر، یو اے ای، مغربی ممالک اور پاکستان میں عید منائی جائے گی. انڈیا اور بنگلہ دیش میں چاند نظر نہیں آیا تو وہاں 11 اپریل کو ہی عید ہوگی. تو لیٹس ہوپ کہ سب کا دن جو ہے وہ بہترین گزرے. لیکن خبریں نہیں رکتی ہیں. سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے الیکشنز کا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بائیکاٹ کیا گیا تھا، اور آج اجلاس میں اس کے بالکل پارلیمنٹ کے اجلاس والا ماحول پی ٹی آئی کی طرف سے بنا دیا گیا تھا. یوسف رضا گیلانی جو ہے وہ واپس سپوٹ لائٹ میں آ گئے ہیں. اس ساری چیز کو ایڈریس کریں گے. عمران خان اور بشرا بی بی کی عید اڈیالہ جیل میں گزرے گی یا ان کو ریلیف دیا جائے گا، اس سے متعلق بات کریں گے. خیبر پختونخوا کی حکومت نے عوام کو عیدی دینے کا جو ہے ایک اعلان کیا ہے، اس کو ایڈریس کریں گے. اس کے علاوہ کچھ امپورٹنٹ خبریں خاص طور پہ فلسطین سے ریلیٹڈ کہ عید کو لے کے اسرائیل نے کیا پالیسی بنائی ہے پیلسٹائن کے اس سارے وار کو لے کر. اس ساری چیز میں بات کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو فالو نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. سب سے پہلے سینٹ کے اجلاس سے متعلق بات کرتے ہیں. حکومت کے جو لیگل پروسیڈنگز کے وقت یہ بات ڈیسائیڈڈ تھی کہ جو چیئرمین ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہوگا سینٹ کا، اور آج وہی ہوا ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب بلا مقابلہ چیئرمین سینٹ، اور سدال خان ناصر ڈپٹی چیئرمین سینٹ منتخب ہو گئے ہیں. یوسف رضا گیلانی فارمر پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں. قبل ازیں 9 منتخب سینیٹرز اپنے عہدوں کا حلف اٹھایا. اجلاس کا آغاز ہوتے ہی تحریک انصاف کے ارکان نے احتجاج کیا. پی ٹی آئی کے علی ظفر نے کہا جب تک کے پی کے سینیٹرز نہیں آ جاتے اس اجلاس کو ملتوی کیا جائے. وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بطور پریزائڈنگ افسر 9 منتخب سینیٹرز سے حلف لیا، جس کے بعد ارکان نے رول آف ممبرز پر دستخط کر دیے. 9 منتخب سینیٹرز محسن نقوی، اورنگزیب خان، حامد خان اور ایمل ولی نے بھی سینٹ اجلاس میں حلف اٹھایا. حلف برداری کے وقت پی ٹی آئی رہنماؤں نے ایوان میں شدید احتجاج کیا. پی ٹی آئی سینیٹرز بانی پی ٹی آئی عمران خان کی تصاویر کو ایوان میں لے آئے تھے. فیصل واڈا صاحب جن کو پیپلز پارٹی کی سپورٹ آئی تھی، پہلے ایم کیو ایم بھی کہہ رہی تھی کہ نہیں ہم نے آپ کو ان سینٹ کے انتخابات میں سپورٹ نہیں کرنا، لیکن بعد میں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم دونوں کی طرف سے ان کو سپورٹ ملتی ہے. وہ آج اس اجلاس میں موجود بہرحال نہیں تھے. دوسری طرف گیلری سے گھڑی چور کے نعرے لگنے شروع ہو گئے. تو کاؤنٹر اٹیک تو پھر آپ کو پتہ ہے جی ضروری ہے. اسی طریقے کا ماحول پارلیمنٹ کے اندر بھی دیکھنے کو ملا تھا. خاص طور پہ پنجاب اسمبلی میں تو سینز ہی بالکل ہی الگ ہو گئے تھے کہ جو وننگ چیف منسٹر ہیں مریم نواز صاحبہ، وہ اپنے سب لوگوں کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے گھڑی اٹھا کے اپنے اپوزیشن کو جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہی ہیں. حالانکہ یہ کام ہمیشہ سے اپوزیشن کا رہا ہے، لیکن آج پاکستان تحریک انصاف نے بالکل اسی طریقے سے عمران خان کی اور اپنی پارٹی کے مینڈیٹ چوری ہونے کی وجہ سے احتجاج کیے ہیں. سینٹ میں ان کے لوگ موجود نہیں ہیں، اس چیز کے اوپر احتجاج کیے ہیں. اور یوسف رضا گیلانی جو کہ بلا مقابلہ چیئرمین سینٹ منتخب ہو گئے ہیں، آج انہوں نے جو خطاب کیا ہے وہ پیپلز پارٹی کے لیے اور بھٹو صاحب کے شکریہ کے لیے ہی تھا صرف. بھٹو ریفرنس پر سپریم کورٹ کے فیصلے کا ذکر کرتے ہوئے وہ آبدیدہ ہو گئے. سپریم کورٹ نے قائد عوام کے جوڈیشل مرڈر کا اعتراف کیا. سینٹ اور ارکان کے وقار پر کبھی سمجھوتہ نہیں کریں گے. سینٹ وفاق کے اتحاد کا مظاہرہ کرتی ہے. ذوالفقار علی بھٹو نے پہلی بار الیکشن کرائے جو واحد صاف شفاف الیکشن قرار پائے. بھٹو نے اتفاق رائے قائم کیا، آئین مرتب کیا. ملک میں بہت بحران ہے، سب سے زیادہ بڑا بحران نفرت اور تقسیم پیدا کرنا ہے. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ نفرت کی سیاست کو مسترد کیا ہے اور مفاہمت کی سیاست کو فروغ دیا ہے. میرا مقصد ہے پل بناؤں اور ڈائیلاگ کروں. اب اس میں 2-3 باتیں ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ پاکستان میں شاید ہی کوئی ٹرانسپیرنٹ الیکشنز آج تک ہوئے ہیں. اگر ہوئے ہیں تو مجھے ضرور کوئی بتائے، اس کو اسٹڈی کرنے کا ہمیں بھی موقع ملے، کیونکہ پاکستان میں آج تک ہر ایک الیکشنز کے اندر کوئی نہ کوئی جو ہے وہ مینیپولیشن رہی ہے. اور دوسری طرف جو ان کا کہنا ہے کہ ڈائیلاگ کیا جائے گا اور پل بنانا ہے، تو نون لیگ کے ساتھ تو ایسا جن کو کسی پل بنانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ آلریڈی آپ اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اتھارٹیز کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی آپ سیم پیج کے اوپر ہیں. تو اگر ڈائیلاگ کی ضرورت ہے اس وقت، وہ صرف پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. ویسے بھی پیپلز پارٹی کا فرسٹ پرائیورٹی پی ٹی آئی تھی، لیکن وہ معاملہ تو ان کے سیٹ نہیں ہو سکے. تو اس وقت کیا یوسف رضا گیلانی کی طرف سے پی ٹی آئی کی طرف ڈائیلاگ کی، پل بنانے کی بات کی گئی ہے؟ کیا وہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ اور جہاں تک ان کا یہ کہنا ہے کہ جی پیپلز پارٹی نے آج تک نفرت کی سیاست نہیں کی، ہمیشہ مفاہمت کی سیاست کی ہے، تو اس میں ایک چیز صحیح ہے کہ سیاست ضرور کی ہے پیپلز پارٹی نے. آج تک نفرت کی ہے یا مفاہمت کی ہے، یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. لیکن اگر آج تک پاکستان کے اندر کسی پارٹی نے ایکچول میں سیاست کی ہے تو وہ جو صحیح ٹرمز میں وہ پیپلز پارٹی ہے جن کی طرف سے آج تک سیاست ہوتی آئی ہے. تو آدھی بات سے جو ہے نا یوسف رضا گیلانی صاحب کی آئی ایگری کہ آج تک سیاست اگر کسی نے کی ہے تو وہ پیپلز پارٹی ہے.
नफरत या मुफाहमत को निकाल दें। तो इमरान खान और बुशरा बीबी की बात है कि वो डियाला जेल के अंदर मौजूद हैं और ईद आ गई है, क्या उनको रिलीफ दिया जाएगा, किस तरीके से सारे उनकी तरफ से आज मामला जाएंगे। तो बुशरा बीबी और इमरान खान के दौरान इद्दत केस में सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहरुख अर्जुमन ने की। सीनियर काउंसलर के माविनीन अदालत में पेश हुए। शिकायत कुनंदा के वकील राजा रिजवान अब्बासी पेश ना हुए। मावन रिजवान अब्बासी एडवोकेट ने अदालत को बताया कि सीनियर कौंसल की तबीयत खराब है, आज पेश नहीं हो सकते। सीनियर कौंसल की अदम दस्तयाबी के बायस समाअत मुलतवी की जाए। मावन वकील अपील कुनंदा ने अदालत को बताया कि सीनियर कौंसल सलमान अकरम राजा और उस्मान गिल जो कि इमरान खान के वकील हैं वो रास्ते में हैं। दोनों वकला 10 बजे तक पहुंच जाएंगे और जब तक वो पहुंचे नहीं तो वक्फा कर दिया गया समाअत के दौरान। और जब वो आए हैं तो उस्मान गिल ने दलाइल देते हुए कहा अगर प्रोसिक्यूशन आ जाए और बहस करे तो मैं भी बहस करूंगा और सजा मुअत्तली की इस्तेदा करूंगा। साइफर केस में एक रोज़ वकील देर से पहुंचे तो सरकारी प्रोसिक्यूटर तैनात करके सजा दे दी गई थी। वकील इमरान खान के वकील उस्मान गिल ने अदालत को बताया कि राजा रिजवान अब्बासी आज नहीं आए और आइंदा एक हफ्ते तक वो नहीं आ सकते, जिस पर जज शाहरुख ने कहा कि आप अपने दलाइल शुरू करें, कुछ तो कार्रवाई हो, आपने गुज़िश्ता समाअत पर कुछ मुआवनत का कहा था। वकील उस्मान गिल ने अदालत को बताया कि ट्रायल कोर्ट ने सुबह शाम और रात गए तक समाअतें की। मुलजिम की अदम मौजूदगी में फर्द जो मायद कर दी गई अदालती औकात कार के बाद भी ट्रायल किया गया। अदालत से कहते रहे कि तैयारी करने दें, लेकिन मौका ना दिया गया। ट्रायल कोर्ट के हमें शवाहिद का भी कोई मौका नहीं मिला। जो उनके एक्स हस्बैंड हैं बुशरा बीबी के, खावर मानिका साहब, उनके वकील जो हैं वो इस समाअत में भी पेश नहीं हुए, इससे पिछली समाअत में भी वो मौजूद नहीं थे, तो इसलिए वो टाइम बाय किया जा रहा है, स्टॉल कर रहे हैं वो इसको। अदालत में उन्होंने जज से कहा कि जो है आप एक हफ्ते के लिए चलें इनकी सज़ा जो है वो मुअत्तल कर दें। इस पर जज की तरफ से ये आर्ग्यूमेंट दिया गया कि मशरूत तरीके से ये मामला किस तरीके से किया जा सकता है। अगर अगली पेशी में वो नहीं पेश उनका वकील आता तब फैसला सुना दिया जाएगा, लेकिन अभी 15 अप्रैल तक इस जो है समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। तो इमरान खान और बुशरा बीबी जो है वो डियाला जेल में ही अपनी ईद गुजारेंगे और कोई ख़ास मुलाकातें भी ओबियसली उनको अलाउ नहीं की जाएंगी। लेकिन लेट्स सी कि कल तक क्या बनता है, कि कल कौन से लोग उनसे मिलने के लिए पहुंचते हैं, किस तरीके से जो है पीटीआई इस सारी चीज़ को लेकर रिएक्ट करती है, क्योंकि वक्त से पहले आप ये चीज़ नहीं बता सकते। असूलन तो वैसे अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि वो कुछ इस तरीके का मामला करे तो आप सब लोग इकट्ठे होकर ज़रा इमरान खान के बडियाला जेल के जहाँ तक भी आपको अलाउ किया जाता है वहाँ पहुँच जाएँ। तो इस तरीके से आप सॉलिडारिटी शो कर सकते हैं। और जहाँ तक केपीके की बात है तो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने ईद उल फितर के 3 रोज़ गवर्नर हाउस को आवाम के लिए खोलने का ऐलान कर दिया है। गवर्नर गुलाम अली ने कहा कि ईद उल फितर पर गवर्नर हाउस पर खास आवाम के लिए उसको खोल दिया जाएगा। लोग ईद के पहले और दूसरे रोज़ सुबह 10 से दोपहर 4 बजे तक आ सकते हैं और ईद के तीसरे रोज़ गवर्नर हाउस को सिर्फ ख़वातीन, बच्चों और फैमिलीज़ के लिए मुख्तस कर दिया जाएगा। खैर ये तो पाकिस्तान तक के हालात हो जाते हैं। अब सबसे ज़रूरी बात कर लें जो कि फ़लस्तीन से मुतल्लिक है, जहाँ पर रमज़ान जब शुरू हुआ था तब होप्स थी, प्रेशर था, एक अपील्स थी कि किसी तरीके से इस महीने में सीज़ फायर कर लें, यहाँ से ऑनवर्ड्स जो है मामला बेहतरी की तरफ चले जाएं। लेकिन इस सारे मामले के बावजूद इसराइल अपनी गज़ा को लेकर पॉलिसी के ऊपर स्टैंड किया था। कोई सीज़ फायर नहीं हुआ, मामला सेम तरीके से जैसे 6 महीने से चल रहे हैं वैसे ही रहे। लेकिन अब ईद का टाइम है तो क्या चेंजेस आएंगे ईद को लेके पैलेस्टाइन में, इसराइल की पॉलिसी में क्या चेंजेस आएंगे? तो वो इस तरीके से हैं कि इसराइल अपनी जो प्रेपरेशंस है रफ़ा में एंट्री की उसकी कंप्लीशन तक पहुंच गया है। बहुत जल्दी उसकी तरफ से डेट अनाउंस कर दी जाएगी। अब ये मामला इस तरीके से है कि रफ़ा जो मेरा ख्याल है कि लास्ट रेफ्यूज रह गई है गज़ा के पैलेस्टीनियंस के लिए, जहाँ पे वो इस वक्त मौजूद हैं। एक जो है 1 मिलियन 10 लाख से ज़्यादा इनके नंबर्स हैं और यहाँ पर इसराइल ग्राउंड इन्वेजन करेगा और ये इस तरीके से होगा कि यूएसए तक जो उसका क्लोजेस्ट एलाय है वो कोशिश कर रहा है इसराइली गवर्नमेंट को अर्ज कर रहा है कि आप बैक ऑफ कर जाएं इस ऑपरेशन से, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो फार राइट नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं इसराइल के, उन्होंने नेतन्याहू जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं उनको बताया है कि जी to end the war without a broad attack on Rafah to defeat Hamas, he won't have a mandate to continue as prime minister. जब तक आप एक ब्रॉड अटैक यानी कि एक ज़बरदस्त किस्म का एक रफ़ा के ऊपर अटैक आप नहीं करेंगे, अभी तक ये ज़बरदस्त अटैक नहीं थे जो अभी तक गज़ा में चल रही है सिचुएशन, अभी रफ़ा में जो होंगे वो ज़बरदस्त होंगे। तो वो कह रहे हैं कि जब तक आप एक ज़बरदस्त किस्म का अटैक रफ़ा पे नहीं करेंगे तब तक ना आपको अगली हुकूमत मिलेगी,
ना मैंडेट मिलेगा, ना लोग वोट डालेंगे और आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते और हमास भी डिफीट नहीं होगा। और दूसरी तरफ जो कि फार राइट फाइनेंस मिनिस्टर हैं, नेतन्याहू की हुकूमत के बंदे हैं, उन्हीं के मिनिस्टर हैं, उनका कहना है कि वी हैव टू इंक्रीज द प्रेशर ऑन हमास इन गजा विच इज़ द ओनली वे टू ब्रिंग बैक होस्टेजेस एंड डिस्ट्रॉय हमास। ठीक है जी, कि आपका ज़रूरी है इस वक्त हमास पे प्रेशर डालना और वो रफ़ा के थ्रू होगा। नेतन्याहू ने खुद आज जो बात की है उसमें उनका कहना था कि टुडे आई रिसीव्ड अ डिटेल्ड रिपोर्ट ऑन द टॉक्स इन कायरो। मुझे आज डिटेल्ड रिपोर्ट मिली है कायरो में जो बातचीत चल रही है उससे मुतालिक। हम कॉन्स्टेंटली ट्राई कर रहे हैं कि हम गोल अचीव कर लें और हमारा पहला और सबसे इम्पोर्टेंट गोल ये है कि होस्टेजेस को जो है वो रिलीज़ करवाया जाए और हमास के ऊपर आपकी विक्ट्री हो। और विक्ट्री रिक्वायर्स entry into Rafah and the elimination of terrorists there. It will happen. There is a date. This is जो है ये इसराइली प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि विक्ट्री के लिए रफ़ा में एंट्री ज़रूरी है, होस्टेजेस के रिलीज़ के लिए रफ़ा में एंट्री ज़रूरी है, वहाँ के टेररिस्ट को मारना ज़रूरी है और ये होके रहेगा। इसके लिए एक डेट है, एक डेट इसराइल की तरफ से सेट कर ली गई है, अभी उन्होंने अनाउंस नहीं की है। आप इसकी सुवेटी का अंदाज़ा यहाँ से कर सकते हैं कि एक दो बातें इस तरीके से कि जी पहले एयर स्ट्राइक्स थी और ये एयर स्ट्राइक नहीं है, ये ग्राउंड इन्वेजन है। जो आर्मी है, ट्रेंड ऑफिशियल्स हैं आर्मी के, वो एंटर होंगे उस जगह पर अपने वेपन्स के साथ, मशीनरी के साथ, अपने आर्मर्स के साथ, और वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, आम लोग ज़्यादातर, ओबियसली कैजुअलिटीज़, उसमें कोई बंदा उनके पास कोई ऐसा अपने आप को प्रोटेक्ट करने की चीज़ मौजूद नहीं है। और इससे ज़्यादा अगर आपने अंडरस्टैंड करना है कि मामला किस हद तक आगे जाएगा, वो यूएस की पॉलिसी है कि यूएस जो इसराइल का सबसे क्लोजेस्ट एलाय है, मेरा ख्याल अभी तक इसराइल जो भी कर सका है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो इस हद तक के प्रेशर को बर्दाश्त करना हो, पूरी दुनिया प्रेशर डाल रही है बट इसराइल रेजिस्ट कर रहा है, तो उसके पीछे यूएस की सपोर्ट की वजह है, यूएस एलाय है। लेकिन यूएस भी अपोज कर रहा है इस ऑपरेशन को, यूएस अर्ज करने की कोशिश कर रहा है कॉन्स्टेंटली इसराइली गवर्नमेंट को कि वो बैक ऑफ कर जाए, रफा ऑपरेशन में जो है इसके बगैर मामला चलाएं, इसको मत करें। तो आप अंडरस्टैंड करें कि सुवेरिटी किस हद तक की है कि यूएस चाह रहा है कि जी ये मत करें, लेकिन इसराइल जो है वो परसिस्टेंट है कि हमारी 6 महीने की जो ये वॉर है वो ज़ाया जाएगी, हम ये करके रहेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप इस चीज़ से अब आप अंदाज़ा इससे ज़्यादा क्या ही लगाएंगे कि ये पॉलिटिकल जो टायरनी है इस वक्त इसराइल की तरफ से, क्योंकि जो उनके अपने ही मिनिस्टर हैं, उनका ये कहना है कि अगर आपने रफ़ा में ब्रॉड अटैक ना किया तो आप इलेक्शन नहीं जीतेंगे। 1 मिलियन 10 लाख से ज़्यादा लोग अगेंस्ट एक फुल ट्रेंड आर्मी जिनके पास हर तरह का जदीद असला मौजूद है, वो आप ये काम सिर्फ इसलिए करेंगे ताकि आप इलेक्शन जीत सकें। खैर, अभी तक के लिए न्यूज़ में इतना ही है। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।